are you? Ano, mag-vlog ko karon. Wow, yung mga mag-vlog siya. Yes, mag-vlog ko. Mag-vlog ko na mag-cook taog dinner. Okay? Nakoy recipe na kitan. It's world's best honey garlic pork chop. Let's see how this turns out. Last minute ni siya na recipe search. Magpahatod ko ni daddy sa market. Tapos, mag-haul ko. Unsay akong nakuha sa market. Okay? Dili na tamo da doon sa market. Oh my gosh! Okay, I'll see you when I get back. Matanawing market. Okay, bye. Hi to my driver. Hi, driver. At na tag-market, guys. Wow, maning view sa market sa Damila, guys. What the heck? Oh, that's pretty. Basta maka-haul ka rin, guys. Di murag 6:30 na, tapos 7 ta dapat mga akong serve. Okay na na. Now that we're done with our pagkat sa atong pork, unsa na ni tutorial be? Let us make the sauce. So ana siya 1/2 cup ketchup, 2 and 2/3 tablespoons honey, 2 tablespoons soy sauce, 2 cloves garlic crushed, and 1 inch thick pork chops, 4 ounce. So, munang recipe na to karon. Maghimo ta sa sauce. I think i-times 2 na ko. Para sauce. Kani, sauce kan. Okay. Let's make the sauce. Here it is. Very crushed siya. Pero ako po siyang gi-chop at the same time. Okay, para gitipid na gud nato siya, guys. Okay. Di ba anak ko, guys, na i-double ang recipe? Di na siya mahimo. Okay. Nakulangan tag ketchup. So, one recipe na lang to sa iyong sauce, which is still fine. I hope. Let's do it. Garlic. Tapos, ketchup. Huwag niyo siyang i-judge ha, na naputol siya. She's been through a lot. Tapos, soy sauce. May tuyo din. Okay, tuyo. 1, 2.
Now that that's cooking hamog, ato tagawas. Oh, di makita no. Oh, pagsulod na lang guys. Fresh spring onions from the garden. Gusto mo yun? Here they are. Wow, murag restaurant quality na din siya, no? Tungod sa spring onions lang. Tungod lang na sa spring onions, guys. Wow. If you subscribe to my channel for a while na, kabalo ka na, wala lang ko nagluto, my dear, no. Mag-mukbang ta na pinaslight. Like, every single video of mine, na mukbang na very slight. Wow. Legit na may kayo, guys. To all my Filipino subscribers, bite with rice. Okay, di man ta pwede mag-bite na without rice. No. Kailangan utuyo. Oh my gosh. I'm speechless or gutom lang dito. Kayo. Muna yung evidence ng anong gatambo ko. Grabe ka juicy. What the heck? Block this shit. We don't miss Very impressed with myself. Naka-face mask pa ko. Kaya pa ako kabantay naka-face mask pa din. Very impressed with myself, ha. Di ba yung takay ko kabalugsog ba? Like, i-link na ko ang recipe ani sa description. You should try it. Very, very yummy. As in, ay, dugahan tong din akong hani og soy sauce. Dugahan naghani og soy sauce. Next, magpud naman ta mag-kuan ta. Sige, mag-haul ta. Mag-haul ba ko? Gamay naman to. Sige, small haul. Small haul. Mag-haul ta tapos i-repack na to. Say hi, mother. Yung. Mother na naka-duster. Klaro kayo mag-duster. Disclaimer. Dili siya disclaimer ka na. Warning. Reminder. Announcement. Yeah. The hiccups ko. Kanang, first time nino ni ato kong market na gitagaan kong budget na Caesar, buy anything you want. Basta kay good for pila ka days. Ana. And then, it shows. Hurry up. So, muna atong gibay sa market. Pork belly. Nagikuaan na sa ganina. O, mo to siya. Chicken! Oh my gosh, I love this. And of course, unsay pare sa chicken. Tapos favorite na ako. Crispy fry. Nagpalit po ta crispy fry. Gamay lang ni siya actually. Kung daw kayo budget. Hindi ako. Daghan pa unta akong mapalit na healthier. Pero, chicken skin! Mas lami pa ni siya proven, guys. If na may public market din ha, or naigabaligya sa mga chicken skin, buy that bitch. Kung ganahin kang proven, mas lami ini. Flour, salt, pepper, prito, deep fry. Oh my gosh. Lami jud kayo siya as in. Mas lami pa siya sa inyong uyab. Hanap pa din sila. Sorry, pagpalit ng vegetables, sir, ha? And I'm like, sige, potato is a vegetable and carrot is a vegetable. Wala ng vegetable na pag-ipalit. Put na lang dyan sa mga priorities in life. Nagpalit tag isa ka tray na eggs. Last but not the least, kay di dyan siya list. Pinakabugat dyan siya sa tanan. Watermelon.
Ay, napaday saging dito ni mother, pero di naman muna ako kailangan ipakita on si itsura sa saging, no? Na tradition na sa among house. Whenever you came from the market, i-repack na nimo siya. Good for one meal. Kay daghan kayo mong ipalit. Like, example ka ni. Sobra man is among good for one meal. This is like 3 meals. Siguro. Tapos, muayos biya na siya sa freezer and then you can separate it. So, munang i-separate ka nimo siya.